Pozdrav društvo, dobrodošli na SZ Mobile. Samsung Galaxy S25 Ultra je upravo dobio novi One UI 8.5, čime je praktično izbrisana softverska razlika između njega i najnovijeg S26 Ultra. Ovo menja pravila igre. Kada oba telefona imaju isti operativni sistem, iste opcije i isti korisnički interfejs, maske padaju. Više ne poredimo stari softver sa novim softverom, već sada poredimo čist hardver. Samsung nas ubeđuje da nam je potreban novi 26 Ultra zbog novog procesora i par kozmetičkih promena. Ali sa novim One UI 8.5, 25 Ultra postaje ozbiljna konkurencija jer je Samsung odradio odličan posao sa optimizacijom softvera na 25 Ultra. I sada se tu postavlja ozbiljno pitanje, da li je prelazak sa 25 Ultra na 26 Ultra opravdan ili je trenutno 25 Ultra najbolja kupovina na tržištu. U ovom testu nećemo hvaliti skupe specifikacije na papiru, već ćemo ih uporediti rame uz rame na istom operativnom sistemu, da vidimo šta je marketing, a šta su stvarne razlike u realnom radu. No, pre nego što počnemo priču o ovim uređajima, vreme je da vas podsjetim da bi jedno like, share and subscribe bilo od velike pomoći. Subscribe ili pretplata ne košta ništa. Kliknete na subscribe ili pretplati se i na ono zvonce kako bi vam stizala sva obaveštenja o novim videima sa SZ Mobile kanala. A ovaj test su nam pomogli drugari iz Tehnokruga koji su nam pozajmili ovaj S25 Ultra koji se nalazi na njihovoj ponudi na sajtu tehnokrug.rs. Ono što prvo osetimo pod prstima i vidimo očima je ergonomija i dizajn. Samsung S26 Ultra deluje malo udobnije kada držite oba telefona u ruci u odnosu na S25 Ultra. Samsung je na 26 Ultra uradio suptilne promene na kućištu i zaoblio ivice i tako novom modelu dao malo bolju udobnost kada ga držite malo duže u ruci. Sa druge strane, Samsung nastavlja priču sa kvalitetnim materijalima i kvalitetnom izradom i velika polemika se digla oko toga zato što je Samsung 26 Ultra prešao na Armor Aluminijum umesto titanijuma. U svakodnevnom radu tu razliku vi ne možete osetiti, pogotovo ako oba telefona umotate u Fotorolu, razlika je potpuno neprimetna i jedan i drugi telefon deluju čvrsto, kompaktno i odaju onaj utisak skupih uređaja. A sada pravo iznenađenje ovog uporednog testa i detalj koji su svi zamerali novoj Ultri kada se pojavila. Naravno, u pitanju je ekran. Ako premotamo film na trenutak kada se Ultra pojavila, ekran je bio značajno lošiji u odnosu na 25 Ultru. Isprene boje, znatno slabije osvetljenje na dnevnom svetlu i dosta lošiji antirefleksivni sloj. Sve to sada pada u vodu jer Samsung snagom svog operativnog sistema i novim ažuriranjima je potpuno ispravio stvar na novoj 26 Ultra i ekran iz minusa doveo u egal poziciju. Ekrani su sada potpuno jednaki, osvetljenje na dnevnom svetlu nema više takvu razliku, to jest identično je. Jedino šta možemo primetiti malu razliku je taj antirefleksivni sloj koji je malo bolji na S25 Ultra, ali to je hardverska komponenta koja se ne može ispraviti nikako, premaz na koji se ne može uticati softverom. Ali vidimo da je softver uticao na ovaj privacy display koji vrlo malo ljudi koristi i to niko Samsungu nije tražio, ali zarad neke ekskluzive su ubacili taj privacy display. Ja sam ga malo na početku koristio i onda sam potpuno odustao od toga jer mi nije bio funkcionalan. U svakodnevnom radu kada radim u servisu stigne mi poruka, telefon stoji ovako sa strane i ja ne vidim lepo šta mi je na ekranu i onda sam to morao da isključim. Ostavio sam samo za šifre, kada kucam šifre aktivira se privacy ekran. Kada su u pitanju neke osnovne stvari koje koristimo bukvalno 100 puta dnevno, tu eksperimenata nema. Čitač otiska prsta radi savršeno na oba uređaja. Samsung je ovde odradio domaći zadatak, prepoznavanje je munjevito, precizno i nema nikakvog mučenja ili kašnjenja, bez obzira na to koji model držite u ruci. Kvalitet zvuka je takođe vrlo ujednačen na oba telefona. Stereo zvučnici pružaju čist, glasan i dovoljno dubok ton za gledanje klipova i multimediju. Razlika u realnom radu je toliko minimalna da nećete primetiti, osim ako se ne zatvorite u neku gluvu sobu i napregnete sluk do maksimuma kako biste čuli neku razliku koja je po meni na strani 26 Ultra, ali je potpuno zanemariva.
U ovim kategorijama vlada potpuni egal. Ni jedan ni drugi uređaj vam neće pružiti opravdanje da trošite dodatni novac za noviji uređaj. Dolazimo do srca ovog testa. Do sada smo videli da su ekrani i ergonomija vrlo slični, 50-50, ali šta se dešava kada oba telefona poteramo do maksimuma pod novim One UI 8.5? Da li se tu konačno vidi ta skupa razlika u generacijama? Hajmo prvo o onome što vas čeka u 99% slučajeva. Svakodnevno scrollovanje, otvaranje aplikacija, multitasking i peglanje kroz sistem. Ako stavite 25 Ultra naspram 26 Ultra jedan pored drugog i koristite ih istovremeno, razlika u fluidnosti je apsolutno nepostojeća. Samsung je sa One UI 8.5 uradio vrhunski posao. Animacije su glatke, kao podmazane, sistem je ekstremno brz i stabilan i tokom testiranja nisam naleteo ni na jedan glitch ili štucanje na oba uređaja. Software je toliko dobro optimizovan da je sravnio sve razlike u realnom radu. Sa novim softverom smo dobili i nove mogućnosti prilagođavanja. Jedna od njih koju ću ja izdvojiti danas za vas je promjena izgleda brzog podešavanja. Sa novim korisničkim interfejsom smo dobili mogućnost da svako dugme i svaki slajder izgleda različito, to jest da ima različitu ponudu. Ovo možete uraditi kroz Good Lock aplikaciju, modul Multistar. Tu ćete moći da izaberete kako će vam izgledati svako dugme ili svaki slajder. Ostalo ostavljam vama da istražujete sami. A šta nam kažu sintetički testovi sa druge strane? Pošto sam ja serviser i tehničar, ne verujem samo subjektivnom osjećaju. Volim da vidim šta kaže dijagnostika. I dok su procesorski testovi umereni, grafički testovi ove godine otkrivaju gde leži prava zver. Pustio sam oba telefona kroz testove i evo zvaničnih rezultata sa stola. Na Geekbenchu GPU Compute testu 25 Ultra beleži 14.914 poena, dok 26 Ultra skače na brutalnih 20.649 poena, što je masivan skok od čak 38% u korist novog modela. Što se tiče čiste procesorske snage, na Geekbenchu Single Core testu 25 Ultra beleži 2.915 poena naspram 3.452 poena kod S26 Ultra, skok od 18%. Multicore test 25 Ultra izvlači 9.017 poena u odnosu na 10.127 poena kod S26 Ultra, što čini razliku od 12%. Na kraju, u najtežem grafičkom testu stabilnosti, Wildlife Extreme Stress Test Best Loop Score kod 25 Ultra beleži 6.714 poena, dok S26 Ultra pravi 7.240 poena, što je prednost od jedva 8% u korist novog modela. Dok je procesorski skok umeren, grafički podsistem na Geekbenchu GPU testu je bukvalno oduvao prošlogodišnji model. Upravo u ovoj masivnoj razlici u GPU snazi leži odgovor na pitanje zašto u realnom radu pri obradi teških videozapisa 26 Ultra pravi ozbiljnu razliku. Ako oba telefona koristite za lake svakodnevne zadatke, bit će identični, ali kada nas to stavite težak video materijal i pokrenete CapCut video editor, maske padaju. Zahvaljujući toj grafičkoj premoći od skoro 40%, 26 Ultra vidno brže žvaće i renderuje teške videozapise. Na 25 Ultra mi se dosta često dešavalo da grafički podsistem ostane bez daha i aplikacija jednostavno crashuje usred rada. Sa druge strane, 26 Ultra je ovde mnogo stabilniji. Tokom obrade videa u CapCutu, novi model, zahvaljujući moćnom GPU, nije pokazivao takve znake nestabilnosti i značajno brže završi obradu videa. Na papiru i lakim aplikacijama razlika se ne vidi, ali kada se bavite videoprodukcijom i kreirate sadržaj, 26 Ultra donosi brutalan grafički skok od 38%, koji u praksi znači stabilan rad bez jednog kreša. Za profesionalnu upotrebu ovo je prava stavka koja realno opravdava prelazak na noviji model. A sada prelazimo na kamere gde se vodi najveći marketinški rat. Na papiru hardverska situacija između ova dva modela je prilično slična, ali u praksi strategija Samsunga postaje kristalno jasna. Iako je One UI 8.5 doneo gomilu poboljšanja i osvežio 25 Ultra, Samsung je namerno povukao ručnu kočnicu. Novo softversko ažuriranje jednostavno nije donelo na 25 Ultra sve one ključne video i foto mogućnosti koje ekskluzivno krase 26 Ultra. Prva i veoma uočljiva stvar koja je izostala na 25 Ultra jeste fotografisanje u punom 24 megapikselnom modu. Dok novi 26 Ultra koristi ovaj mod da izvuče savršen balans između detalja i veličine fajla u svakodnevnim fotkama,
Vlasnici 25 Ultra su i dalje softverski uskraćeni za ovu zlatnu sredinu. Fotografije koje dobijamo na 26 Ultra su dosta detaljnije, sa dosta bolje otvorenim tamnijim delovima kadra i što je po meni dosta bitno, redukcija šuma radi dosta bolji posao. Sledeći ozbiljan udarac za sve koji se bave videom je izostanak novog APV kodeka na prošlogodišnjem modelu. Ovo je napredni video kodek na 26 Ultra omogućava brutalnu kompresiju uz zadržavanje maksimalnog kvaliteta slike, što je za profesionalnu obradu videomaterijala ogroman plus. A ono što je najviše zabolelo i oko čega su se svi tehnogikovi i kreatori sadržaja opravdano oduševili je horizontalno zaključavanje videa. Ova stabilizacija na 26 Ultra radi toliko bolesno dobro da možete okretati telefon kako hoćete, a horizont u videu ostaje savršeno ravan i zakucan. Nažalost, Samsung je odlučio da ovu brutalnu funkciju zadrži samo za novi model, iako nema sumnje da bi procesor na 25 Ultra sažvakao ovo bez problema. Zamerka sa moje strane na S26 Ultra odnosi se na telefoto kameru, koja ima problem sa autofokusom na manjim udaljenostima objekta. Jednostavno ono što 25 može da vidi iz neposredne blizine, 26 to ne može, već ćete morati da se udaljite malo kako bi kadar bio izoštren. Na većim nivoima zooma i na većim udaljenostima ta razlika se jednostavno ne primećuje. Sveukupno video snimanje sa svih kamera deluje prirodnije na 26 Ultra, sa lepšim odnosom svetlijih i tamnijih delova kadra i dosta lepše podešenim kontrastom, zbog čega video snimci deluju prirodnije na novom modelu. I za kraj današnje priče moramo da pomenemo bateriju i njeno trajanje. Oba uređaja imaju isti kapacitet od 5000 mAh, zbog čega korisnici s pravom negoduju. Iz ličnog iskustva, trajanje baterije je odlično. Na oba modela i bez problema ćete izvući 2 dana upotrebe uz umereno korišćenje, dok se uz intenzivnu upotrebu autonomija smanjuje na 1 dan. Brzina punjenja od 60 W na novoj Ultri nije toliko impresivna kao na početku. Za punu bateriju mi je trebalo 58 minuta, dok je na početku to iznosilo 50 minuta. Izgleda da je to pregrevanje kod brzog punjenja uticalo na Samsung da malo ograniči to punjenje i poveća trajanje punjenja, što generalno dovodi do toga da uređaji nisu više toliko topli, to jest 26 nije više toliko vruć kada se puni. Merio sam i jedan i drugi u toku punjenja, temperature su bile identične. Na 25 Ultra situacija sa punjenjem takođe nije sjajna i za nju mi je trebalo sat vremena i 12 minuta da je napunim, što priznaćete nije nikako dobar rezultat za ovakve flagshipove. Ono gde je primetna razlika kod ovih telefona je punjenje do 50%, ta brza dopuna u toku dana ako vam zafali baterija, bolje ćete se i brže dopuniti na 26 Ultra nego sa 25 Ultra. I na kraju, kada podvučemo crtu i sklonimo sav marketing sa stola, kakva je stvarna presuda? Da se ne lažem, Samsung Galaxy 26 Ultra jeste doneo brutalna unapređenja tamo gde se to ne vidi na prvu loptu. Njegov grafički procesor je zver koja u realnom radu, poput montiranja u CapCutu, pravi ozbiljnu razliku u brzini i stabilnosti. Takođe, softverske ekskluzive poput horizontalnog zaključavanja videa, APV kodeka i 24 megapikselnog moda čine ga moćnim alatom za svako ko ozbiljno snima sa telefonom. Dodajte na to prirodniji video snimak sa boljim kontrastom i nešto udobniju ergonomiju i jasno je da je 26 Ultra bolji telefon. Ali da li je to toliko bolje da odmah trčite u prodavnicu? Za većinu ljudi apsolutno ne. Samsung je sa novim One UI 8.5 ažuriranjem udahnuo potpuno novi život u Galaxy S25 Ultra. U svakodnevnom radu fluidnost sistema je identična. Ekrani su nakon softverskog peglanja u potpunosti u egalu, a 25 Ultra ima čak i malo bolji antirefleksivni sloj. Sa hardverske strane, 26 Ultra ima neshvatljiv problem sa autofokusom na telefoto kameri na manjim udaljenostima, gde vas tera da se odmaknete od objekta, dok stariji model to rešava bez problema. Konačna ocena bi bila sledeća. Ako se bavite profesionalnim kreiranjem sadržaja, teškim video editingom na telefonu i kritične su vam napredne video opcije, 26 Ultra je opravdana iako skuplja investicija. Za sve ostale, Samsung Galaxy 25 Ultra sa novim One UI 8.5 softverom je toliko brutalno dobar, brz i utegnut telefon da trenutno predstavlja ubedljivo najpametniju kupovinu na tržištu koja nudi 95% mogućnosti novog modela. Vlasnici 25 Ultra, sedite mirno uz ovaj softver, vaš telefon je i dalje u samom vrhu igre.
Ja sam Stevan, a vi ste gledali još jednu recenziju na SZ Mobile kanalu. Na kraju moram da vas podsjetim još jednom da bi like, share and subscribe bio od velike koristi. Subscribe ne košta ništa, to je pretplata, kliknite dugme, uključite zvonce kako ne biste propustili sledeće videe na SZ Mobile kanalu. Hvala vam na gledanju, veliki pozdrav iz Zemuna, ćao!